Welcome back to Ingova's News. In a scathing critic, Wendy Vegas accused the ruling party's 33 MLAs for contradicting themselves during assembly session. Vegas claimed that while these legislators officially supports the government's policy, their speeches reveal opposition and dissatisfaction with the administration methods. He highlighted this inconsistency as evidence of broader governance collapse, where lawmakers fail to present a unity and constructive front on legislative matters. बट तुमचं काल बार झाली आता आख्या गोंयत जनतेक कळपा बरें कट मोशन म्हणून कितें डिमांड जावन जेन्ना आम कट मोशन घालताय आम म्हणटाय दॅट वी ओपोज द डिमांड्स म्हणजे जे ते सांगताय वी ओपोज एंड वी सपोर्ट आवर कट मोशन आनी जेन्ना रुलिंगा आमदार उब रावताय ते से वी सपोर्ट द डिमांड्स एंड वी ओपोज आवर कट मोशन पूण जेन्ना उलयताय हे सगळ्या सरकाराच्या आड उलयताय मरे अरे तुम डिमांडा सपोर्ट करपा उब रावताय जाल्यार तुम सांगपा जाय हें बरें आहा तें बरें आहा सगळें बरें आहा म्हणून उलोवपा जाय बट तुम उलटा उलयताय यू आर एक्चुअली नॉट सपोर्टिंग द डिमांड्स उब रावताय सपोर्ट द डिमांड्स म्हूण बट उलयताय ओपोजींग द डिमांड्स म्हाका सांगता हें आज सारकें जावपा जाय कोणा येला करपा शिरीपणा रुलिंगान तुले कित्याक उब रावताय डिमांड सपोर्ट कोत म्हूण पूण उलयता आसतना डिमांड ओपोज कोताय सो हें बंद जावपा जाय इट हॅज टू स्टॉप तुम जर तर रुलिंग आहाय तुम ओनली सांगाय जीएमसी बरें आहा सगळें बरें आहा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट बरें आहा सगळो लोक खुशाल आहा सगळे लाडली लक्ष्मी दिलो आहाय तुम हेच सांगपा जाय कित्याक यू ऑल आर सपोर्टिंग ऑल द डिमांड्स यू ऑल आर सेईंग दॅट यू ऑल आर सपोर्टिंग द डिमांड्स एंड देन यू ऑल आर ओपोजिंग डिमांड्स इन युअर वर्ड्स यू ऑल आर गिविंग ऑल स्टेटमेंट्स सो हिंग परिस्थिती असली जाली आहा म्हूण चोयाय दाखोवपा सगळे आहाय नंबर 33 पूण सगळे आमच्या वाटेन आमचे भाशेन आहाय कायद्या प्रमाणे द एंटायर हाऊस is opposing these demands, but while saying they are saying all are opposing utrani maqsad this has to be clearly known ki akke je housean sagle amdar actually are opposing these demands and opposing this sarkar's way of working governance म्हणटा तो नाच collapse झालो आणि हे कोट्टा कित्याक भार झाली ते सरकाराचे डिमांड ओपोज कोण आम एक ओपोज कोताय ते सपोर्ट कोत म्हणटाय आनी ते ओपोज कोताय उलयता आसतना ताशीत आहे सरकाराक सो इसली परिस्थिती जाल्ली आहा म्हाका सांगता खंय काय हो सरकार चुकला आनी ह्या लोकांकूय दिसती पडटा जॉईन जाल्ले डेव्हलपमेंटा खातीर सगळे आर्टिस्ट तुका दिसता ते तेंचो जाला काय डेव्हलपमेंट ते तूं कट मरे सांगताय ते सगळे ओपोजू कोताय रावताय तितले सांगताय हें ना तें ना तें ना आनी मदें उंच चोयताय उंच चोयलें म्हणटरी उदो पडटा उदो पडलें म्हणटरी चुपकोन उंच चोयताय तुमी केन्नाचे कॅमेराचे हां तुजो खंय केन्ना उंच चोयता चुपकोन म्हाका सांगता थिंग थेंब पडटाय उदकाचे पावता भितर सो ही परिस्थिती जाल्ली आसा आज बील येवपाचें आहा की अंडरलायन कन्वर्सेशन अंडर ओडीपी तेजेर तुमी डिस्कशन ओनली पर्सन हू हॅव माकुबान भायर उडयल्लो गेले ते फाटी जेन्ना बील हांवें ओपोज केल्लें आनी हांवें बरोवन दिल्लें माकुबान भायर उडयल्लो लोकांक याद उरपा सो आज हांव मागता भायर उडयनाकाय आजी ओपोज करतलो गोंयची पासत तें आय एम नॉट ओपोजींग इट फॉर माय सेल्फ आय एम ओपोजींग इट for the reason the fact is these bills are all draconian by nature and it is going to spoil the fabric of Goa. गांवान जोरी तरी तूं 200 FAR करतलो तो रिजनल प्लान आहा न्हू तो कितें जातलें आय थिंक वी शूड नॉट अलाव दीस कायंड ऑफ थिंग्स